Unit for delivery, Sir Finn of Misamis Oriental. Sir, mag-check and test sa imong double bell TTI Pit Viper. So, sir, mo ni imong unit. Na. Sir, mo na siya imong unit, sir. Then, sir, included na ni ihang cleaning rod, kaning mga accessories niya, patining, nozzle, then mo ni mohang BBs and gas. Sir, mag-check na ta sa imong unit, sir. Sir, magbutang ka sa imong gas, upside down lang si Mags. 5 seconds, reloading. Sir, no leak, imong Mags. Magbutang ka sa imong bala, sir, upside down gihapon, baba si Mag follower. Then, pa-zigzag, alternate ang imong BBs. Pesto sa imong BBs. Sir, mag-test fire to, sir. Firing! Sir, pag mag-open slide, baba si Mags. Slide, slide. Thank you, sir.